بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله ادعوني أستجب لكم، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمباري فولي أني تنوني أمبو كرنكرة كودي أو كلمة بلا جلما فو أغسكي دولة Maliko no fo kata se Maliko ka dele Allahu Taala fe kisi hene ani barika ala ko jidini ni aw kelengre bela jirin ka sanga ani wati bela jiri ninga aw bismillah bi wajulu kene konnana Burkina Faso duaw ye mumini ka keleke kotere ye o hokum konnana an karamogo a Sheikh Sufi Said Sanfo aye wele bla balimaw sigiɲɔgɔnmaw silamɛden kelengre na bela jilen Burkina Faso uga fara ɲɔgɔn kan ka duwaw don kɛnɛ sigi ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso fo ka taa se farafina ma ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛnɛ min n'a seriyara Burkina diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ taabolo bɛɛ lajɛlen hakɛda fo ka taa se an ka jamana ɲɛmaw ani laadala ɲɛmaw ninnu bɛɛ lajɛlen ye duwaw don kɛnɛ in seriya baara in yɛrɛ ninnu donna ni kuranɛ sanuman kalanni ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة صدق الله العظيم. O tɛmɛlen kɔfɛ maba welele minnu kun bi kɛnɛ in kɔnɔna na olu sɔrɔla ka bɔ k'u ka folikaw ɲɛsin nabaga kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se u ka duwawudenw ma. Salamu alaikum wa rahmatulahi taala barakatuhu. An bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo. N'i y'a ye an bɔra Banfara ka na, Banfara jamanatigi min ye Faduga do ye ale le y'an ci ka na. Dɔwɛrɛ tɛ kanu lo, dɔwɛrɛ tɛ bɛn lo, dɔwɛrɛ tɛ fɔlɔ
sabarlu akona nana anga bo kan fo ku fo ka shogo ka fori di karamogo chema parce que mun kama a sera banfara a taara fori kɛ ka duga yala ale fana ye duga min sɔrɔ vraiment yɔrɔ fana a tɛ se ka ɲinɛ a kɔ yɔrɔ fana ko n'a nana an ka jama bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ala taala dari jangata min b'an kunna nin hali ala ka nɔgɔya ka di an bɛɛ lajɛlen ma masowa min b'an kunna nin a dogolen n'a bange nin hali ala ka bange ka di an bɛɛ lajɛlen ma sanji ɲuman ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma. Dugutigiw kumana ka ban cɛkɔrɔbaw kumana en temps normal an man kan ka kuma tuguni mais ni kuma sera an ma faamaw ka côté kan a kan kan an ka dɔɔni fɔ an bɛ association Nuru Tijaniya mɔgɔw fo u ka invitation sera an ma cira sera an fana ka ɲɛmɔgɔw ma o sera d'an ma ko an ka ye kɛnɛ kan ka na administration bɛɛ représenter a kan kan fana an ka minute damani ta ka sensibilisation dɔɔni fɔ jama ye a bɛɛ b'a lɔn faso bɛ sɛgɛn min kan actuellement sécurité ɲagaminen don an bolo dugu yɛrɛ bɛ sen kelen kan a ɲini no bɛɛ fɛ bɛɛ k'a bolo fara ɲɔgɔn kan a dɔ le nin ye tan association ka jama wele bi ka duwawu don Burkina ye ka drapeau yɛlɛ la paix kana Burkina an ka patron ko vraiment ni diyara olu ye anw yɛrɛ fana bɛna min ɲini an faw n'an baw n'an dɔgɔw n'an musow n'an denw fɛ n'a y'a ye dunan nana jugura dunan nana karitira a ye comportement ye a ye boli ka se faamaw fɛ a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye mouvement dɔ ye yan fɛ yen dutu baara hali olu ye ɲɛmɔgɔ ye a ye na filɛri kɛ n'aw collaborera ni homme de tenue ye anw ti mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ an y'aw denw de ye an y'aw dɔgɔw de ye an y'a ka collaborateurs de ye ayiwa an'u bɛ yen alu kama ayiwa ka cana ka lama siko kɔrɛ nɔ kurwari na nɔ mali na nɔ o can hedin gana nɔ dana nɔ solonso bɛɛ na tubankura ayiwa sungal daga kongo jan dedugu bobo wagadugu banfara rahmatullahi ayiwa woda jɛ dubaya na wɔ jɛ alesi mɛ dɔ woda wona dubawa faso ne faso laɲini ka kana a paama ne kana pensa faso laɲini ka bɛ a jamana yan basa a tɔn yan basa ne si sɔr ne kanaya sɔr ne wa ba sɔr zarci kana ma azal mo ba bo de dama zaldo maninji suno anya banana hasire bra kana woji wa hasire bra bo nono wono yengun la toma kra toma ashekum barka toma mo wono yangar saga muya abu banana wojiya bide jolo amosiwo abubowo abambaranwo asanwo aflawo lana ubale seje lana jamana ya sama lana jamana nyan lana jamana nyan lana jamana nyan balo manja gunji lana duba manja senji lana duba mamu yalaji lana duba mamu cheji lana duba maronu gondo lana duba maronle lana duba lana balo tikana wunyin na lana yan na jengon kosa sueka sore to ndi kwera pose nanam safa mbekawa pose limam sa sekram mbeka po bobo tenga to damma rogo mikna namse moyema administration neba solum fajili pose sécurité to damma mbekawa pour manama parba baramba jendama fa se yuruna yibewa tituno wa karuna e zatulna yuringa ba titun sa merme
tun wa ka zak tun nar yuringa parce que tun ya nab sama asbaba yati seka ya tun ga soba ahan wa wogdo ya tun ning labe la nder me katem bene yam wakat la wakat fa wanam tig zama kanga mboso nam doara mo zamana gan lafi tiyam le bigam be polen zinye ya le sababen kiti ton me zekr kalgan nan wa wana bamme inke bam do sa lohur ma poa ti woto sakrame donc rugama kana yi wusugo ko tamti una mol se kayore aywa nam po sa neba fagile po sekl fadila poron damba on pose rogomik nanamsa on pose politique nanamse pour maramba dar pour baramba dar pour karsam damba rogomik nanam zekab obmenga ne barkan wa ziga poronka te politique nanam zekob menga ne barkan waka te maramba zekob menga ne barkan waka te karsam damba zekob menga ne barkan waka parabala la pas zekob menga ne barkan waka tonda ko maramba me zekar menga wa nanare ila tamem bonse to to sek said sufi sanfo tibum ning bam tumda ya ko maramba yinga teng sangay bane an to songo den yira ya tonda ko maramba balab sayeti haya ton paton keng meter mengi ton zimi nguri yella tawalido labam yak yam anan lugul dare dara san nafd ne bataba nafda tonda yira ya woto te ton bon hor wende la filas yo wolom on compte sex sit sufi sanfo ne poron damba gille ob karambisi ne bini su songo dopte tum kanga sogonde ambe jama'u fo ni ala sana anga segbaw menu bora fo malila ambe fori damine ulula ko danse ko bora kaso onana kaso ka nyine raman masafe ko bora herela kana an sora herela amba nyine ala fe albi ka ko sey so ka taw kaso ma on fara soro herela ala ko ke aka ala yere buyen kama amin ko ambe jama fo olu ka fori tebeni ko fe ama anga fama o fo wallahi minu ye tobu fama we lakbar ambo olu fo ka barka dawe lakbar ya ye bi ko an sigin be nyasmana nam olu fana lo nyasmana wallahi ni olu nyasmana an yere fana nyabe suma woche amba nyine ala fe albi ala ko nyasuma amin aminu fana nana bela jini sigin be rona ama na fui kama fon nana le ron ko anga Sheikh Badi ko ale kanu barka buyen kama bele waraba ko waraba be do nana na ngani ay ala ludo be la jini ngani alo woche amba nyine ramal masafe mini hami mi be nana wallahi mi ta kera dengo yi ala ka dengo no yayi marhaba ni mi ta yere kera naforo ko yi ala ka naforo ko no yayi ni mi ta kera kenya ko yi ala ka kenya no yayi amin amin be hami kelen bi bela wallahi ala ka hami be la jini no amin hami min halata bi be aywa ala ka be la jini no amin otuma ambe sanfo refusa alakbar ko sanfo sanfo no fe mo be kuma sa mana ni che ambo be la jini fo ala fe o fe bi sanfo ko nam fe bi sanfo de mena fe mi ba to aka se ka to angoro ka se ka to kan ladi amma nyira raman masafe alaka no ya ke o be la jini amin alhamdulillah rabbil alamin wa amma allah ta'ala tan kusbe kama tan koraka alhamdulillah rabbil alamin allah ta'ala tan kusbe moto budu ko ni yono wena fira wala ka jeya hanya tidiyana karunna ni ya Sheikh Ahmad ko bar lo rek keneka ya Sheikh Mahmoud Bande wara wadu bamman ta tondo ale kirate ye kala sama anibli mam kasanga ani albamba alhaji Bubakar Sana tidwa takanya na ya koni na na sekene kayang ndik pujro ka fuli nyasi mpuhur Sheikh kasanga aka fuli de anga se hobaw ayo Sheikh Sayid Sanfo Sayid Sanfo ayura ambe bobo kama atoa be bobo kono ayura be bamaning wa ay wa adu fa na akara ko abo yarnate efa pujro pore ay se ka fuli te ne ko be pujro pus bama na ba ay wa ko ka fuli di baba duguti ko adi ke adi sini ah te tumda yi soma ko bara nyana kusre
aiwa doa ga mana dobe me kelkela ya na yirin tenga yila mun ko sa Burkina Faso ka nya somo soro kullama awqadu naran lil harbi atfa Allah Allahu akbar aya kan han shigin zini nga fa ni ayar ne kullama awal nar li harbi arfa Allah ni ayar fara yoro ni Allah ta'ala sona na ma hasa ke ni ala ne kira sona ay Sheikh Sayyid Sanfo aninde ba fara ba ande ka ambele gelen na ni ko na yi yemure abe ka keliye ay pouzon bebe la woto an John me jɔyɔrɔ min na an John me Segu Adama Jara an John bo o ka jɔyɔrɔ de la Sangaranga o Segu Adama Jara ka bɔ Mali la Segu lasina ka lasigiden min bɛ yan wallahi aw fɛ Bobo Julaso kanne Segu Adama Jara kudubulai ale de y'anw bila ka na kudubulai ne min bɛ fɛ ka kuma nam a ka lasigiden min bɛ kɔrɔgɔ n'o ye Kalifa Fiye a y'anw bila ka na fara an badencɛ kan n'o ye Segu Sanfo ye k'a Sanfo k'a ni bi ani kunu Segu ka foli don dugawu mun bɛna kɛ Ala k'a bɛɛ minɛ jamanatigi ye dugawu mun kɛ golotigi ye dugawu mun kɛ k'a bɛɛ minɛ Ala k'o k'an ye an ka jamana bɛ cogo min an de b'a dɔn wallahi hami min bɛ bi Ala de bɛ se ka wuli ya Rabbi Ala k'a wuli dunan mun nana an ka dunanba mun nana ka bɔ Mali la wallahi n'o y'an ka ɲɛjɔ yɔrɔ ye diinɛ kɔnɔ k'an b'u fɔ k'o tare k'o bisimila k'o bɔra u ka so o nana u ka so o ye tiɲɛ ye nin ye Segu ka foli ye k'a se jama bɛɛ lajɛlen ma wallahi n'a sera bɛɛ ma Ala ka kɛ ɲɛwale ye yafa ɲini bɛɛ fɛ kabi yafa ɲini bɛɛ fɛ ko kuma man ɲi a ko kuma man ɲi waraba don ko kuma ye waraba ye n'i m'a dun a b'i dun n bɛ dugawu kɛ k'a bɛ dugawu kɛ n bɛna kuma min fɔ k'ale bɛna kuma min fɔ ne ka kɛ waraba ye ka ka kuma dun k'a ka kuma dun kuma kana kɛ waraba ye ko kuma kana kɛ waraba ye ka ne dun k'ale dun ko yafa ko a ka yafa n bɛ foli fɔlɔ jumɛn na a ko ale bɛ foli fɔlɔ jumɛn na mɔgɔ nana a ko mɔgɔ nana n bɛ bɛɛ fo k'ale bɛ bɛɛ fo ka dugawu kɛ bɛɛ ye minnu mana a ko minnu mana n'u dusukun bi yan n bɛ foli k'u bɛɛ ye k'ale bɛ foli k'u bɛɛ ye ko ala de nana Segu Lasana falen aw fɛ yan a ko ala de nana ka na Segu Lasana falen an fɛ yan yɔrɔ la o ye jumɛn ye a ko ala ye Segu Lasana falen Burkina yan ko o ye jɔn ye Segu Sanfo a ko o ye Segu Sanfo ye Segu Sanfo a ko Segu jama a ka nin kuma in lamɛn ka ɲɛ a ko Segu Sanfo a buruju a bɔyɔrɔ a lasiri k'o ye Mali ye a ko o ye Mali ye kɛrɛnkɛrɛn a ko kɛrɛnkɛrɛn ma Segu kɛrɛnkɛrɛn ma Sekɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn ma Ɲamina ne Segu Kalilu ko ale Segu Kalilu ani Segu Sanfo k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ faso kelen kabila kelen a ko u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ faso kelen kabila kelen k'a ni ce ko Segu Sanfo ni ce k'a barika ko a barika silamɛw dinɛ ɲɛmɔgɔw kadiriyaw ye tijaniyaw ye ka yira silamɛw bɛɛ lajɛlen na k'an bɛ kɛnɛ min kan ni kɛnɛ nin ma don maa si la a dogolen kɔni tɛ kɛnɛ ni ye ganiɲuman kɛnɛ ye kɛnɛ ni ye baraka kɛnɛ ye kɛnɛ ye dawula kɛnɛ ye kɛnɛ ye dugawu bɛ kɛnɛ ye o ye tiɲɛ ye kɛnɛ nin taamasiyɛn b'a jira ko maa min ganiɲuman ta n'a ka jamana ye maa min ganiɲuman ta n'a ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye o ye tiɲɛ ye ne folikan ka d'a ma folikan ka d'a ma ka drapeau d'a ma o ye tiɲɛ ye an bɛ Sheikh Sanfo fo a n'a ka ganiɲuman ɲumanya min b'a la Burkina Faso yan ani diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma amiina ya rabbi an ka sheikhu an'an ka seyidu min sɔla baya Haidara Zulfaqar a kun ka kɛ kɛnɛ kan yan o ye tiɲɛ ye mais degun dɔ y'a sɔrɔ a ma se kɛnɛ kan yan Allahu akbar a dɔgɔ fana kun kan ka wuli kunu ka se ka na ale fana ma se ka na a ko n'an sera kɛnɛ kan k'an ka Sheikh Sanfo fo a n'a ka nufɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen o ye tiɲɛ ye ani maa o maa bɛ kɛnɛ kan k'an bɛɛ lajɛlen fo ne silamɛya foli ne kisi foli ye Allahu akbar sabula Ala ye diɲɛ dan ka fɛn bɛɛ lajɛlen dan kira n'a somɔgɔw kama don an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ se k'a fɔ ko nin ye Huseinu ka kɛnɛ ye Huseinu min bɔra Karabala don
ni silamɛya sabati kɛnɛ ye k'a fɔ ko ale bɔra ka silamɛya ka mɔden Muhamadu Mustafa ka diina a n'a fa Seydina Ali ka diina kana se ka ben an bɛ to yan k'an ka belebele fɔ Sheikh Yakubu Dukure an b'a fɔ k'a barakada kalumandɔn a bɔra ka so a nana ka so ala ka ɲuman sigi hɛrɛ la wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amajina Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye. Amin. Masa mu diɲɛ hinɛ labɔlen tigi don. Ayiwa. A ka diɲɛ hinɛ kɛrɛnkɛrɛn an ye. Arahamani o ye diɲɛ de ye yan. Allahu akbar. An bɛ diɲɛ fana ka sigi de la yan. Wallahi. O cikan fana de sera anw ma Bamako. O ye tiɲɛ ye. Ko dɔw bɛna kala k'a bɛna kɛ diɲɛ ye. Wallahi. Mais sababu ka anw se yan o Cheikh Umaru Diko Sikaso. Allahu akbar. Allah ye Cheikh Umaru Diko. K'a ka karamɔgɔ y'a ci Cheikh Sufi Sambo. Naam. Seydou Sanfo. Ka bɔ Burkina Bɔgɔjulaso. Wallahi. Ala yɛrɛ de y'a bonya jira anw na. Allahu akbar. Kurka. Anw ti taa kɛnɛ bɛɛ kan. Wallahi. Anw ta yɔrɔ tɛ kɛnɛ bɛɛ ye. Wallahi. Anw ti don ko bɛɛ la. Wallahi. O ye belebele ye. Arahamani ye diɲɛ de ye yan. Wallahi. A ko a y'a kɛ diɲɛ de kama. Non. Ala diɲɛ lafiya. Wallahi. Amin. Ala ka diɲɛ lafiya Ala kira kama. Amin. Ala ka diɲɛ lafiya Ala kira kama. Amin. Ala ka diɲɛ kɔnɔmɔgɔw lafiya Ala kira kama. Amin. I ka laɲini ye fɛn min ye diɲɛlatigɛ in kɔnɔ. Naam. Ala k'a da n'i ma. Amin. I bɛ siran fɛn min ye diɲɛlatigɛ in kɔnɔ. Ala k'a n'i kisi a ma. Amin. Ka yafa ɲini k'an ka foli ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma. Sheikh Usman Madan de taara ka foli k'a ye k'a lase jama bɛɛ ma komi Sheikh yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na. Ansar ɲɛmɔgɔ bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka Sanfo fo. Karamɔgɔ ko k'a fɔ bɛn ani kɛlɛ a y'o de ɲini. Karamɔgɔ ko k'aw bɛɛ fɔ Sheikh Usman Madan de taara ale fana ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye bɛn de ɲini ni silamɛ bɛɛ bɛɛ b'a ka wajibiw lamɛn. A dusukun bi yan a ka dugawu bi yan a ka fɛn bɛɛ bi yan. An bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye u sigira réunion min na yarabi Ala k'u ɲuman wuli. Sheikh Usman Madan de taara a y'a fɔ Surakata ye ko k'aw fo Surakata ko ka bɛɛ fɔ Ansar bɛɛ tɔgɔ la diɲɛ Ansar bɛɛ tɔgɔ la jamana 30 ani kɔ ko k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn Ala ka hɛrɛ caman k'a ye. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna kɔrɔfɔ daminɛ la cogo min na dugawu kalankɛnɛ in a seereyara dɔnnibaga caman de fɛ Burkina Faso kɔnɔna na fo ka taa se kɔ kan an ka Mali jamana dɔnnibagaw fana y'a kɛnɛ seereya i n'a fɔ an fa ani an karamɔgɔ Sheikh Yakubu Dukure ale fana bɔra ka dakuru ɲɛ 2 walawalali di silamɛ jama ma. Ala kana an kɛ ŋaniya jugu ye. An balima silamɛw an bɛ kɛnɛ min kan Ala ka kɛnɛw ka ca o kɛnɛ caman bɛ yen a bɛ kɛ Ala tɔgɔya la k'a sɔrɔ Ala yɛrɛ fɛ a ka kɛnɛ tɛ mais ne kɔni ne ye min kɔrɔsi n dusukun na nin kɛnɛ nin kan nin kɛnɛ in bɔlen bɛ Ala ka kɛnɛ de fɛ Ala k'a kɛ Ala ka kɛnɛ ye a bɔlen b'o de fɛ inshallah dugawu minnu bɛ kɛ Ala ka dugawu bɛɛ jaabi an bɛ jɔn fɔlɔ tanu a tɔgɔ ko Allah n'o bɔra an bɛ Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tanu alhamdulillah mun na ko nin kɛnɛ nin ne ni Sheikh ye baro kɛ suru kɛnɛ min de do a y'a fɔ n ye taara sɔrɔ a tɛmɛn'o kan Ala mako bɛ fɛn min na bi n'an b'a fɛ k'o ye o kɛnɛ don o ye jumɛn ye taasira fanba bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan a n'a ɲɛmɔgɔ hali n'a dann'o ma nin kɛnɛ ni ɲɔgɔn na Ala an bɛ dugawu de kɛ an bɛ dugawu fɛn fɛn kɛ min ka bon a fanba bɛɛ ye o de ko Ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔn na caya Tijaniyaw bɛ kɛnɛ kan Kadiriya ɲɛmɔgɔw bɛ kɛnɛ kan alhamdulillah Sufi ɲɛmɔgɔw bɛ kɛnɛ kan Nansarudin n'a ɲɔgɔnnaw ani yɛrɛ bɔbɔ yɛrɛ Burkina yɛrɛ a taasira minnu bɛ silamɛya diinɛ ka taa ka ca an tɛna a bɛɛ tɔgɔ fɔ a si an bɛɛ kɛnɛ kan o de y'a to kɛnɛ min don kuma kan ka kɛ an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan fɛn min kun na Sheikhu bɛɛ tugura Sheikhu kɔ fɛn min nɔfɛ ne ye Sufiya ye donni ka fɔ Sufiya la mun yɛrɛ don nin kɛnɛba in bɛɛ ye mun de tɔgɔ la ko Sufiya Sheikhu ka kɛnɛ donni ka fɔ o Sufiya la mun de don hali n'a bɛ résumé de jɔn ye nin bɛɛ sababuya k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Sheikh Saïd Sanfo a y'an wele fana b'a fɛ k'a yira la ko silamɛya ka kelenya fo ka an sa an b'o de kan taasira bɔ taasira la ayi n bɛ kɛnɛ kan hali n'a sɔrɔ différence b'an ka taasira misɛnninw kan o y'a yira ka misɛnmanw de ye mais Ala ka kanu min n'an a y'o yira an fana b'a yira la fo ka taa an sa an b'o de kan nin cɛ ye min kɛ nin ye leçon don
aya loi ya Burkina Kaw Sofia kɔrɔ an ka recherche la fɛn fila dɔrɔn a tagayir changement i yɛrɛ yɛlɛma nin ye mot belebele de Sofia dɔrɔn tɛ hali n'i b'a fɛ ka kɛ setigi ye i tun bɛ fantanya la i b'a fɛ ka nafolo sɔrɔ n tun bɛ bana la n b'a fɛ ka gɛlɛya n tun jiginnen don n b'a fɛ ka yɛlɛ sanfɛ tɔgɔ tun tɛ n na n b'a fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ n ka ko tun tigɛlen don n b'a fɛ ka ko dilan o de ko changement ka bɔ cogoya dɔ la ka na cogoya dɔ la Sofia base y'o de ye ala ko kuranɛ kɔnɔ a preuve yɛrɛ ye min ye inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Sofia kɔrɔ n tun bɛ dibi la ka taa yeelen na Sofia laɲini dɔ de ye nin ye ka bɔ nɔgɔ la ka taa senuya la ala bɛ mɔgɔ senumanw de fɛ ala k'an far'o kan ka bɔ n tun ka jan ala la ka taa sisan n surunyana ala la Sofia kɔrɔ dɔ de ye nin ye ka bɔ n tun bɛ ala ka funu kan ala diminen bɛ n kɔrɔ a ka dugukolo kan ka yɛlɛma ka taa ala ka n kanu kan n fara a ka jɔn min a y'a ka diɲɛ d'u ma n ka fara wolo kan Sofia ka laɲini dɔ de ye nin ye ka bɔ kɔta la n bɛ kɔfɛ toujours n tɛ taa ɲɛ n bɛ kɔfɛ toujours tuma bɛɛ ka taa sisan n bɛ kan ka taa ɲɛ n bɛ kan ka n filanw dan Sofia ka laɲini ye nin de ye ka bɔ fiye na n tun ɲɛ tɛ foyi la sisan n ɲɛ fila yɛrɛ la n bɛ ɲɛ bɛ ɲɛ gosolen bɛ kɔk hakilika la ka bɔ n tun bɛ sunɔgɔ la n tun janbɔlen bɛ tiɲɛ kɔ sisan ka yɛlɛma ka taa kunun na ka bɔ sunɔgɔ la ani ka taa suluku la a fɔlɔ ye juma ye aya fɔlɔfɔlɔ min kan ka karandenw ye su ni tile fo k'a kɔrɔ faamu ala ko wabtahu ilayhi alwasila ba de bi yan a filanan bɛ fatiha kɔnɔ an ko yɔrɔ min na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Sofia bi yan belebele a dogolen ba n'a lɔnbaga kumani ye i b'a ye k'a fɔ jaga a fana ba bi yan de a sabanan o de ye qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha la fi as-suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ني صوفيا بفرانيون كا ابي ايا دمان دي كون الا كو وابتغوا اينيك او حرمدم او سلامو اينيك اليه كتعالى في الوسيله سرا فاصون سباي الوسيله الاسلاميه الوسيله الايمانيه وسيله مقام الاحسان minnu b'a fɛ ka k'i jahannama doni ma ka don aljanna kɔnɔ olu ye silamɛya kɔnɔ olu bɛ jɔrɔ farikolo de la farikolo dɔrɔn ka farikolo kisi farikolo ka dilan jɛnɛya ka dabila suɲɛliw ka dabila namaraw ka dabila nin ka dabila ayiwa i ka mɛsi ko kɛ tan nɔ aba i bolo fila i bolo mina ka i bolo mina donc farikolo kumaw o ye maa minnu b'a fɛ an ka kisi tasuma ma ka don aljanna kɔnɔ ala ko wabtagu aynihi ilayhi alwasila sira min bi se alama kanko de ɲini o sira jumɛn fo ko de walawala mɔgɔw ye sira jumɛn de don sira joli de don saba fɔra la ɔ sira minnu bɛ taa ala fɛ jumɛn ka bon a bɛɛ ye nin ye question gɛlɛn dɔ de ye question gɛlɛnmanba hali n'a bɛ taa dunan dan na ka taa lamɛn sira o sira n'a bɛ maa se ala ma min ka bon a bɛɛ ye alal itlaq o ye ala tɔgɔ de ye haram hakilima a y'aw nɔrɔ ala tɔgɔ la n'i y'aw tugulen bɛ karamɔgɔ kɔni ye kɔrɔsi de b'u bolo ala tɔgɔ de b'u da kɔnɔ su ni tile seku ta filɛ nin ye ne b'a hali n'a ma kɔrɔta ne b'a kɔrɔta a filɛ nin ye ni ala tɔgɔ bɔra yen filanan ye jumɛn ye mɔgɔ bɛɛ kan ka nin durusi suma surumani ala ye fɛn yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni aya in kɔnɔ qul muhamad a f'u ye kumakan dama dɔrɔn huwa allahu ahad o ye ala ta ye allahu asamad o ye dunan lahara ta ye ɔ n'an bɔra ala ka kumakan na sabanan ye jumɛn ye sabanan de ye muhamad ye ɔ o tɛ sabanan ye wa ka muhamad kɛ sira ye ka taa ala fɛ yen o de ye sabanan ye mɔgɔ mɔgɔ tulon kɛra muhamad ko la i y'a k'i yɛrɛ la ala tana ma deli ka kɛ o dama de bɛ kɛla dugukolo kan n'a bɛ na dimi dɔrɔn a bɛ muhamad filɛ n'a ye muhamad filɛ dɔrɔn ala kɛra bɛ kasi dilan bi a manton tɔgɔya la hakan ala kɛra manton an ka segin an kɔfɛ an balimacɛ b'a kɛlɛ cogo min na an ka nin kɛlɛ in ban bɛɛ filɛ kɛnɛ ka taasira bɛɛ taasira tɔw fana ka bɛɛ wele kana fɔ n bɛ n yɛrɛ ka mɔgɔ taasira mɔgɔ dɔrɔn de wele silamɛya ko de don donc sabanan o de ye ayiwa ka ala kira dɔ ye ni ala cɛ o bɛ kɛ cogo di ka salatu caya ala kira kan o de y'a to a nebiw di ayiwa n k'a fɔ waliyu u ye salatu bila u ka fɛn caman kuma tɛ tijaniya yɛrɛ tarika tɛ dunan kɔnɔ min ye fɛn bila salatu ye k'ale bɔ a ma foyi bila salatu ye a ye salatu ahamada tijani bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ ko ala kira ka ala k'a d'a ma ala kira kama a y'a bɛɛ sɔrɔ ni salatu de ye a tɔgɔ filɛ dunan fan bɛɛ bi salatu de y'a s'a ma a yɛrɛ y'o fɔ a ka kitabu kɔnɔ
donc ay ala kira de douani ala ci ala ni gagné cey kama ala kira tila fiento de wulla kata ko muhammad nani ka do gagné ala kira ko saljita ala kira do mu fay be ka sabe de mo ya do ni ala ci ba noy yani sawara ci ba noy na rasul ala kira ko masali de ka fendo fo ibom de fo aya sabe ako alfa allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bin nabiyyika muhammadin nabiyyir rahma ya muhammadu inni tawajjahtu bika ila allah ila rabbi lituqda hajati ayin fodron anya ilela e me do mbe se ka fiento nyaale e o be se ka nga fanta nyawuli ka problème nyina bo anga noro nina ala kala bi ni ala ci ba fo allahumma inni as'aluka anti ala nabi dili wa atawajjahu ilayka de be nyasi ka tay ala banin disko ni ani fambe ha me nyasi mani kanju manye bi da bi ka ni ka annabi to ye annabi ye ni ka annabi do ni che muhammadin ka to fo de sekre be muhammad fo lay may atumbe ka fo nabi ka me ko muhammadin adumba ala bala ka fo muhammad do me muhammad ira to fo di dron ala baka yanga tawli o adurnan sa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu iyyaka na'budu an bi de batuni me mu de ira ni be batu ke aseke fori sisan ni matani fe ka do chambi ate jabela ni de do iyaka kaful khitabi de do ine kuma ala fe ko ni ine enflet mu ambe nyogo ni la ci ko kuma nyogo fe tay ba ke tendi ine muso be kuma ci ko minna ine karamo be kuma ci ko mita fi kata de iyaka e ala enflet nyogo kay nya be na ne refrain discours nya selen bila ni nya ti yere la nya bi to kenna i to be ndako ni to yere de we ka kuma kan be ndako fa na yere de o ma nya se ele ka kuma ala fe de ni ma seka de ki ka batu kono here belebele yi dan yo fatiha famu iyyaka na'budu an bi de batu aya sabana wode yi ala ko qad aflaha man tazakkani ma min tazakkige donc sufia be damna femin kan at-tazkiya be kani mo indrusi tazkiya ni tika sufia kono ori be qur'ane kono قد أفلح أكون ديارا أيدنا لا أكون ديار سرو أيلا أكون ديار سرو من تزكى ما مثل كنيس سنيا كبود جنوبولا كجنياو يكاتوي كأبدان نشيلكودلا كلا لا إلا كبلاسي داما كمحمد رسول كبلاسي داما كسالي كبلاسي داما كسلسلميات لبدور كبلاسي داما كجنوبو بلبنو يكوتوي كجنيا كشياني يكاتوي مغفروني جنياني نبلا جلين دباكونو ni Sofia be bazen deka mais ba fu dala ci no akewale ka ki ka kula o de Sofia ala ka jamba jelen allahumma salli ala muhammad o kɔfɛ an karamɔgɔ Sheikh Said Sanfo ale fana sɔrɔla ka bɔ ka kuma ta a ka kɔrɔfɔw bolila sadakati nafa kan ni ka sɔrɔ k'a ka kuma kuncɛ ni duwawu sanumanw ye o la saraka nafa a ye ti dɔ nafa diɲɛ kɔnɔ an duni bugɛ nam الأول bakale a ye taara yɛlɛm أن يدفع بالصدقة أنواعا من البلاء ako saraka bɔli a ye ti dɔ ɲakɛrɛ an bɛ kan ka saraka min bɔ tɔnɔ ɲaki dɔw ni sɛbɛn ko a y'a bɔ diɲɛ bɛɛ tɔgɔ la dɔw ka ɲakuru n'o ye dunuwa jirifa cɛpu yuri la hanya kan ko saraka bɔli de bɛ kɛ sababu ye a ye ti dɔ ɲakɛrɛ yi sababu ka balawu kɔrɔta zek balawu nɔniya balawu nkatɛ ka bɔ saraka bɔ ba kan mbandi ni ɲaki dɔw sɔrɔ an ye saraka bɔ de diɲɛ de kama a ye ti dɔw ka ɲakuru n'o ye dunuwa bɛ yuri in na n b'a ɲini ala fɛ ala ka balawu kɔrɔta ka bɔ diɲɛ kan i bɔn wɛrɛ bangana wa wɛnna ti balawu mɛ dunuwa kɔngɔn na se balawu ala ka diɲɛ lafiya wɛnna k'i ti dunuwa ba lafiya na الثاني ko filanan a ye ti yi bisoba من أسباب بركة المال a ko saraka bɛ fɛn de a ye ti dɔw ye bumbu ka saraka bɔ ɲaki dɔw kan a bɛ kɛ sababu ye de a y'i ta sababu ka barika don i ka wari la fo arzaki ni fɛnw tara a ko tala barika i ka nafolo fo arzaki kan saraka bɛ kɛ sababu ye ka barika don a la dɔw y'i ta sababu nin barika fo arzaki kan bon wele la an y'a fɔ aw ye renkiti yɛrɛ ye ne ba ya nin baara in bɛna daminɛ tun bɛna nan sin kan a seko ye fɛn o fɛn ye saraka bɔli la a y'a kɛ ne fa pantu ya bumbo bumpa gi bumbo ro nyake an wali yake jamana kungo ye ina nyaka doga wele zamana yuri inga me hali kan na folo ala bi barka do ala la tono so men singe to wana be ni nga barke aha الرحمن الرحيم آمين آمين ألوك باسمك يا الله آمين يا
يا كريم آمين يا مقيم آمين يا عظيم آمين يا قديم آمين يا عليم آمين يا حليم آمين يا حكيم آمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث آمين خلصنا من النار يا رب آمين يا سيد ساداتي آمين يا مجيب الدعوات آمين يا رافع الدرجات آمين يا ولي الحسنات آمين يا غافر الخطيئات آمين يا مؤتي المسألات آمين يا قابل التوبات آمين يا سامع الأصوات آمين يا عالم الخفيات آمين يا دافع البليات آمين يا خير الغافرين آمين يا خير الفاتحين آمين يا خير الناصرين آمين يا خير الحاكمين آمين يا خير الرازقين آمين يا خير الوارثين آمين يا خير الحامدين آمين يا خير الذاكرين آمين يا خير المنزلين آمين يا خير المحسنين آمين يا من له العزة والجمال آمين يا من له القدرة والكمال آمين يا من له الملك والجلال آمين يا من هو الكبير المتعال آمين يا منسي صحابي ثقالي آمين يا من هو شديد بحالي آمين يا من هو سريع الحساب آمين يا من هو شديد العقاب آمين يا من عنده حسن الثواب آمين يا من عنده حسن الثواب آمين يا من عنده أم الكتاب آمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث آمين صل على محمد آمين وآله اللهم صل صلاة كاملة آمين وسلم سلاما تاما آمين على سيدنا محمد آمين الذي تنال به العقد آمين وتنفرد به الكرب آمين وتغدى به الهوائج
الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الكواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك فلسنا من النار ومن عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن شدائد الدنيا اللهم كلسنا من الفقر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان كل شيء لقدرته يا من زل كل شيء لعزته يا من قضى كل شيء لهيبته يا من يقاد كل شيء من كشته يا من تشققت الجبال من مخافاته يا من قامت السماوات بأمره يا من استنارت الأرضون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا دافع يا دافع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسع يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا واهب كل مرهوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود يا عدتنا عند شدتنا يا عدتنا عند شدتنا يا رجاءنا عند مصيبتنا يا مؤنسنا عند وحشتنا يا صاحبنا عند غربتنا يا ولينا عند نعمتنا يا قياسنا عند قربتنا يا دليلنا عند حيرتنا يا غناءنا عند افتقارنا
أقدارنا يا ملجأنا عند اضطرارنا يا معيننا عند مفزعنا يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منافس الغموم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث هو تكفى هو baara yɛrɛ sɔrɔla ka kuncɛ ni an karamɔgɔ Sheikh Ibrahim Sagadogo n'ale fana ka duwawu kalanw ye. wa alihi ya abal qasim ya rasulallah ya imam rahmati ya sayyidana wa maulana inna tawajjahna واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين رسولي يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي يا أبا عبد الله يا حسين بن علي يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن حسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليا عند الله اشفع لنا عند
يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليا عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهدي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها زكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن وخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Foli ani tanuni o ye aw de ta ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen an badenw aw minnu sɔgɔlen b'an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan nin kun ye an ye Burkina Faso an karamɔgɔ Sheikh Sufi Said Sanfo a ye dugawu kala kɛnɛba min sigi mun wasɔ Ala bɛ se ka lafiya basigi cɛbɛ ani kanbɛ k'o don Burkina jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani silamɛ jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen hakɛ da fo ka taa se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma nin kun ye an ye o dugawu kalan kɛnɛ de la an bɛ Ala de deli dugawu minnu kɛra ani sarakatu minnu bɔra Ala ka bɛɛ lajɛlen jaabi an ka jamanaw Ala ka basigi d'u na Ala ka cɛbɛ ani kanbɛ don a kɔnɔna na Ala ka hɛrɛw jidi anw ye fɛn sɔrɔ ka yira aw la bi o de kun ye nin ye aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ shukran lakum wa barakallahu